الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فكان بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون حثنا سبحانه وتعالى وأمرنا به وذكرنا إياه في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين من كل أقوال قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون اجتمع في هذا اليوم المبارك عيدان وهو عيد الأضحى وسيد الأيام وهو عيد للفقراء والمساكين وهو يوم الجمعة التي نحن عليها في هذا اليوم أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى أقسم على الفجر وقال والفجر وليال عشر ليال عشر معناه إنها عشر من ذي الحجة ويقول سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فالأيام المعلومات أيام عشر من ذي الحجة وهو في هذا اليوم وهو عيدنا ويوم العيد العاشر من ذي الحجة الذي ذكر صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Puas pujian pagsarang syukur pa Allah Subhanahu wa taala. Tuhan namin daraganan sin kita niukatan iban siaren mapatut pujihun serta kaniaren katan sin pupujihan. Amin Tuhan lialaggusin kita niu habigi jantung natu
karena wairun Tuhan pagpangayuan tawang iban sin pagpatilibunan hakatan sin masyaallah pagparatungon sin Allah subhanahu wa ta'ala hatimbabaw sin gumi buat malengkan tawagun muringan niya amin niyaksaksiyan sin kita niyo yung katunggali niya in siya rin makakaw sakatan uno-uno para kala deng naman hamanahot pamaslag niya in nagparaya hamiskin Allah in nagpamiskin sindayahan Allah in nagdihil katu taniyo parasahan iban sin kasigpitan iban sin katan pagparatungon sin Allah subhanahu wa ta'ala pertandasan amin siyaksian min katunggali niya hasyarin makakaus mangdihili ubat hakatan sin masakit iban sin nasasakit demikian siyarin magpauli hakatan sin unin niyananam amin niyananam masakit sin ginhawabaran sin kita niyo katan mauli ring hadto piaturunan niya kita niyo Quran doon hanabina tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam manaitay insyara sin Allah subhanahu wa ta'ala biana sin adlaw ini amuin pag-imun-imun sin kita niyo katan adlaw ini mahal ga pa Allah subhanahu wa ta'ala long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna a'zamal ayami inda Allah ta'ala yawmun nahar thumma yawmul qar long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal-bunal tuud in salaggu-laggu na amin mabugat pa Allah subhanahu wa ta'ala bangyanan da adlaw di naliuhan long niya amunin adlaw amin adlaw haylaya ini haylaya Idul Adha pagyanun sabab doonin pagsumbay sabab doonin pagmasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala mahulireng hadto am palong na yaumul qar amunin pagyanun ayamut tashriq mga palangguan haagama Islam diak kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hasyara niya roon ha Nabi sallallahu alaihi wasallam kaamin mag-ibadat hasyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala wal fajri wa layalin ashar hasyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala amin siyapahan niya in fajar amin siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in subuh pagiyanun iban nalong niya sin layalin ashar amin hangpu dum nasabut indum sa in mahal ga kaniya adlaw amin hangpu adlaw panagnaan sin bulan haji mga palanggon ha agama Islam bangsad jabukun naawa min muslimun nang dihili panglaggoy ha parakala sin hangpu adlaw sin amin panagnaan sin bulan haji wallahi makayan kau in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibadat biya tutungbasan Ramadan lipatin ibadat daing doon in sunnat niya mahinang biya fardu in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala lipat mang lipat ganda mang ganda in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sadaqah amuin kiya tukbal mo daing halam sin bulsa mo haadlawan niyaon in puasa damikian amin timimbang syabi Ramadan labi loba in kahalgaan sin hangpu adlaw panagnan sin bulan Dzulhijjah yaunin adlaw pagsumbay pagmasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala biyasin adlaw ini damikian kimuk dan patud siya duain khutbah niya sabab aun pa Jumaat niya salag-gulag adlaw pa Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw Jumaat sabab in siya panghu singkatan adlaw kimuk dan patudunin adlaw amin pagkugkuyag sin kita niyo iban sin pagmasuok na tu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pagsumbay karna paglabot hangan niya ubos yatu ampayaunin hikasyam kasubangan ha amin halam sin hangpu panagnaan hangpu adlaw sin bulan Hijjah amin yaunin hikasyam kasubangan pagiyanun amunin adlaw Arafah in adlaw Arafah mga palangguan ha agama Islam bangsadya kaya ingatan sin kita ni in laggo niya amin kapuasahan min adlaw niya bang diodoble sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin mga pahala sin iadlawan kaibanan puas sin amin hikasyam kasubangan in hikasyam kasubangan tiurila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang uning hitungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala run adlaw yaun bang mo kiya puasahan biya sin adlaw sin kahapon long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam
hangat hulat aku pa Allah subhanahu wa ta'ala. In adlaw yaun adlaw Arafah. Amin hangka adlaw kapuasahanmu biadinin duwaing adlaw niya panagnaan imansin hikawalu. Amin hikasiam kasubangan sadjasin bulan amin bulan Dzulhijjah ini hikasian kasubangan amunen adlaw Arafah. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam hangat hulat aku pa Allah ta'ala tungbasan kaimu. Sin Allah subhanahu wa ta'ala hangka adlaw na puasamu. Amin tungbas keampunan hangka tahun 5 bay iban sin keampunan hangka tahun susungun. Mga palanggon ha agama Islam. Amin kapuasahan musadjan adlaw Arafah. Amin kapuasahan musadjan adlaw Arafah. Tiap-tiap bulan Dzulhijjah hari na magitong sin Ramadan niya. In hangka tahun 5 bay amuin nahipo sin pardusahan papasun sin Allah Ta'ala. Iban sin hangka tahun susungun nahipo sin pardusahan bang mahipo sin pardusahan papasunda sin Allah Ta'ala. Hal yabqa fi nafsika dhunubun wala dhambun. Long sin ulama unu aun pabaha makapin hagin hawabaranmu yan amin hatina pardusahan atau misandaku mandusahan buuk na papapasin hangka tahun 5 bay papapasun pain hangka tahun susungun sinin hangka tahun susungun magpuasa na kausap sin Arafah niya agun mui pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap hambuk daing katu tanyo in wairuun marania pardusahan bot balengkan bangsa di magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jal Rabbuna subhanahu wa ta'ala ha'adlaw Arafah longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw Arafah. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin akthara an yu'tiq Allah fihi 'abdan minan nari min yawmi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqul ma arada haula ya ayyuhal malaikah. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wairuun palong nen adlaw in amuin sa taud na pagwaun piansahun pahali-halihun sin Allah subhanahu wa ta'ala mga tawa pinar ka jahannam bot malengkan haadlaw Arafah. Haadlaw Arafah maka hali-halin Nabi bin sana. Haadlaw Arafah haunun sin Allah subhanahu wa ta'ala mga taunar ka di Nabi bin sanaun. In panglagwi ni haadlaw yaun. In panglagwi ni haadlaw Arafah serta long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sumuuk siya numauk palangit dunya. Ampas ya imian ha mga malaikat niya hipagbantog niya in mga yadto Arafah in mga nagahadji ha Arafah hipagbantog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampas ya imian ya ayatuhal malaika madha arada haula ya kamulong niya mga kamalaikatan ko unubaha bang kamu unubahain kabayaan sin mga tao ini long niya syu'than gubra long niya na naingting nain buhok timitindog na nabiya na kawat pasal sin naglamugay na iban sin bagunbun damikian naglumi-lumi ng ginhawabaran iban sin ihram along niya kitabin paragbus nila naalamakat na long niya sin bagunbun bang baha kamu unubahin maksud nila ini unubaha long nin kabaan nila ini bukun kalong niya kaampunan ko ya kamu malaikat long sin Allah subhanahu wa ta'ala tumtuman niyo saksi niyo long niya yampun ko ng pardusahan sin mga silayari na kasuda Arafah. Tuhan yadhu Arafah yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In makapuasa misan bukun na sabu naghaji. In nakapuasa sin adlaw Arafah. Tantuhunmu. In hangka tahun 5 bay pardusahan. Hipuun muna. In pardusahan hangka tahun 5 bay. Bangkaw nakapuasa sin Arafah. Papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik mabiyasin kakana puti wairon tamak tauktuk niya pardusahan. Biar din na tuan bangkya si kanduhan pa sinamin puasa mo Ramadan. Biar din na naisap in pahangkatahon susungun. Papasunda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin mamuasa na kau sin Ramadan ni iban sin Arafah niya. Uno pen makapin pardusahan katutan yu ayuhal muslimun. Adlaw ini pagkugkuyag pagsumbay sin kita niyo baha katan. Amin da akan katutan yu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hanabi niya sallallahu alaihi wasallam fasalli li rabbika wanhar. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad long niya sambahayang kau sujud kau patuhanmu Rabbul Alamin. Ampa kau long niya pagsumbay.
Unin pagsumbay paglabot. Tuan deng ka tutanyo simakit sadyen buktun simakat na patasin bud. Simakit sadyen simakat na pamangaba tumanunggol. Atawakan pamakatampat-tampatan. Atawa haunu na amin kabayaan paglabutan. Nagguguyod na sin kambing iban sin sapi. Hikadtukan paimam karna hipasumbay. Hipaguno. Unin maksud. Hipaglabot naam hipaglabot. Hipaglabot pakain patuhan bukun. Patagdapusin tampat hiapuugod na bang hiapuugod. Atawa hisu na rin kaapuan sin kita niyo. Atawa haunu na amin miulya sin kamaasan natin tampat. Karena dito'y paglalabutan. In Allah subhanahu wa ta'ala rihilan niya karuwa adlaw kakuyagan. In hambuk adlaw doon. Amunin hipaglalabot sin kita niyo. Amunin pagyanun korban. Wallahi in hukuman niya wajib hatau makagaus. Wallahi in pagkurban wajib hatau makagaus. Buat malengkan wala day sabpiag lukusan. Hindi niya hinangon sa pantun niya atawakan. Hindi niya nakagausan. Ampain balabi-labihan pangarta. Magkaasag deng habulsa. Andu tuan kambing. Andu tuan kambing ayaw na magpalaggo pasapi. Kambing mamarahin hambuk kambing kaimu iban sin anak asawamu sibuk dain taud niya ruwa pamataud deng hamanga asawamu iban sin panubu mu timaud hangka pamilya marana sinambuk kambing tuan hangka pamilya amurakain hangka hambuk asawa iban sin anak niya amuratin hangka pamilya in hangka pamilya marah in apilya dumuyan iban sin keluargamu hangka pamilya in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsumbay dua kambing. Nagsumbay hambuk kambing kanya iban sin mga panubo ni anak asawa ni iban sin mga apo niya. Hangan sin Ali Muhammad. Mataud labihang po. Ikaw pila ra kamu halom sin bay. Hambuk kambing. Lumaggo na yan siya pasapi makagaus din makagaus. May tabang pagkawinan sin kaanakan sin kita ni magsumbay mga ruwa sapi. May tabang miyatay hiapo mami sapi. Sumbayon hipagpakaw na mahadjana. May tabang kaurakon sin Allah subhanahu wa ta'ala imian. Fasalli li rabbika wanhar. Ya Muhammad, sujud kau patuhan mu Rabbul Alamin. Karena pagpatikopo mu kaniya. Pagsyukur mu hakatan sin nikmat yanughara niya kay mo. Iban panglabot kau patuhan mu Rabbul Alamin. In paglabot mo patuhan mo Rabbul Alamin pagmasuok mo kaniya in katan sin paglabot pagmasuok long sin Tagalog pag-alay in maana sin pag-alay hakatan na sin amin hati niya kanunuk-nunukan hi pag-alay mo in sumbay karna mabuwa ka puhingaon Allahu Ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nagdaak kay mo amin makagaos magpaalon sin laud amin makagaos magpaturon sin ulan magbahain lom sin hula amin makagaos magdaugdug ibang sin kilat mabustak iban masunugin kahula-hulaan amin makagaos magdihil kay mo kauyayan amin makagaos magpalinaw sin laud amin makagaos hakatan bukun hat kiabugaan mo inamin nunuk iban sinisupen tunggu niya amin makakaos manglaruti sin nunuk makakaos mamatay hamanu siya magpapatay hamanu siya iban sin mga jin kiabugaan mo iban sin hisupa Allah subhanahu wa ta'ala diak niya kau pasumbayon hasupaya hipagmasuok mo kaniya pila na pangarta na usiba sa banghay laya haji di misan makapaguwa pila na pangarta limuon palom sin bulsa sa di mengat magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggon ha agama Islam in nabinatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam siumbayan niya na hambuk isab kambing in ummat amin di makakaos lamud na kita ni orang dito hay siyon wayrun pangarta alam sin bulsa niya sa tumtumun sin kita niyo in parakala yan wajib hatakarta in parakala yan pagmasuk niya pa Allah subhanahu wa ta'ala nagaangan-angan ingkatan sin muslimun in subay magmasuk pa Allah subhanahu wa ta'ala sin parakala amo indakan sarta ibadat iban tutungbasan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala deng naman hanaasag dugo sin siumbay iban sin nakaun sin hisupen dihilan deng hamanga nasumbay iban sin parakala pagjamu-jamu inyatu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, pag sujud kau sembahayang kau patuhanmu Rabbul Alamin, iban sin pagmasuk kau patuhanmu pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag sumbay kau sinda akan niya mga palanggon ha agama Islam. Ini iikutan long sin bahasa Malayu, sisinguran sin kita niyo, binin sin apu na tu Ibrahim alaihi salam, amin nahinang bitikan sunnat daysab sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam in parakala, amin tiandas sin Allah subhanahu wa ta'ala in apu na tu Ibrahim alaihi salam, sin parakala pagsumbay inda akan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala hipasumbay in anak. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala siyoy-siyoy kato bang biadinin pag-iman sin Ibrahim alaihi salam, mga palangguan kamaasan kalasan. Ibrahimu kana ummatan qanitan lillahi hanifan muslima lam yakun minal musyrikin, lam yakun minal musyrikin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alaihi salam kana ummah. Ibrahimu alaihi salam isa-isa niya iman niya timbang hambuk umat. Pag-iman sin Ibrahim alaihi salam pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagmunakun niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, pangahagari pamarat saya sawasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahimu kana ummah. In pagtauhid sin Ibrahim alaihi salam, iman sin pag-iman niya timbang hambuk ummah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala in sifat Ibrahim qanitan lillahi, in siya yan nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hanifan muslima, in siyan karya salin ya asal si musurindil nag-muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakun minal musyrikin. Wayroon yan nakasujud ha mga pagsusumbahon barhala hinamrud halom sin Iraq. In pag-iman sin Jibril alaihi salam, pamarat saya sawasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, siyunog man sa hinamrud. Amuin liyagahan halom sinang kabulan, in katan sinamuin hati ni hirurungul diungulan kayo halom sinang kabulan. Wala pan siyunog Ibrahim way pa. Puas kapatan adlaw ampasya siya bulak maddo, kumpas mo biya diniluag sin sunog. In tanda sin pagsunog kanireng hamalayo siya tilo, ampasya nakasud maddo palom sin lagablab. Doon man siya nanigub-tiguan harap maun palom sin kayo, di matungin malakul maut, di matungin Jibril alaihi salam, di matungin kamalaikatan, amin sumapaat kanya sabab long sin Allah subhanahu wa ta'ala unsuru Ibrahim. Long ya kamu mga malaikat, long ya tabangan umat tu Ibrahim, pertandasan supaya keingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biadinin pag-iman sin Ibrahim, bukun kalakihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipatabang hi Ibrahim ding mga malaikat, kakausan sin Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya. In mga malaikat himinang karna dakan, di matungin malaikat, labi lubain Jibril alaihi salam, in tiap-tiap malaikat imian ya Ibrahim, ala kami ni hajah. Long ya Ibrahim, maun hajat mo marika ko, habian nim parasahan mo. Long sin Ibrahim alaihi salam, amma minka au ilaik fala hajata li. Bang long niya rengkay mo atawa kay mo mangayo ko tabang di ko kalakihan. Long niya ikaw sibuk dak kita. In ako narak sin Tuhan, in ikaw narak desab sin Tuhan. Day para malaikat ko in ako manusia, minigin malaikat. Di matungin Jibril. Long sin Jibril kaniya ya Ibrahim maba ko tabangun. Long niya maghajat ko tabang den kako, long niya bang kay muri. Bang long niya kay muri, sa long niya bang pa Allah ta'ala na'am. Long niya bang tabang den Allah subhanahu wa ta'ala huun. Kalakihan kin tabang sin Allah subhanahu wa ta'ala para kala ini. Sabang long niya rin kanuri. Sabab keingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung parasahan ko. Iban sin para kala nagjatu ini.
kita sin Allah subhanahu wa ta'ala in parat saya iman sin Ibrahim alaihi salam long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nagwahin Allah subhanahu wa ta'ala hakapatan adlaw liyagahan lagablab amin karungugan min lagablab deng hamalayo bang biadinin paso iban sinamin hibuk sin kayo iban sin tunaun kaunun sin kayo Ibrahim alaihi salam long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya kau kayo long niya hinangain ginhawabaranmu amin mahaggut dagpakan iban marayo para sa ni Ibrahim. Ibrahim alaihi salam subay himu pay inamuin kayo iban sinamuin hati niya baka nalawa na ampay ni Ibrahim himua naglawag nin ina bang aun pa ka nakapin misan dakuman hati niya wukog bang way na unod amin habaran sin Ibrahim mikit sab sin pasok sin kayo misan bukog dakuman hitanum hikubul pagkat to sin ina himo din Ibrahim wayrun na uno karena maita sabin siya ummah na hawak turihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim panubo amu patudin anak panagnaan sin Ibrahim alaihi salam tiandas sin Allah subhanahu wa ta'ala habihad tuin basag sin parat saya niya tupot tunggal Allah yang kabaan niya tumabang wayrun pangayon niya hangad hulat tundeng hamalaikat long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Ibrahim long niya pagmasuuk kau marikaku sin pagsumbay sa long nin sumbayun mo anak mo in kita niya hatta kainut niya in sumbay ni anak niya ampain katan sin kanabihan bang makatakainut tan bunal subay nila hinangun pagbulat may naatlong niya anak niya kan Ismail long na ya Ismail long niya ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara long niya ya kau anakku ya Ismail kita kulong niya hatakainut ko hakatugan bunal tudlongin aku siusumbay takaw long niya kita aku no pandangah bang unim para saan sin para kala ito atau bang hakay mo anak amuin di sumulang hamaas ayaw sumulang hinang walaupun amin hati niya singi sin anak wala nagsingi in anak hamaas wala day sabimian long ni ama mapaatay mukan anak mo yampay sabhati niya kiarid jikian kau anak biak ka ku anak magulang ubos sumbayun mo atawakan puhingaun buat malengkan imbis sarasin anak qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin amin longsin ini anak kani long ni ama bang batsab amuyatun kitamu sarta da akan kaimu sin Allah subhanahu wa ta'ala ama long niya hinangah inda akan kaimu bang amuyatun hati niya hikarayaw kakitaan mo kulong niya sabaran kin para kalayan tiandas saja sin Allah subhanahu wa ta'ala in Ibrahim alaihi salam sambil dianin anak siumbay riyan tiandas sin Allah subhanahu wa ta'ala sin para kala amin susumbayun ampa iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya long niya Ibrahim bunal tudlong niya miyatutuudmu in kita mu hakatukan hatinin da akan ku kaimu wallahi ni kau yan mattan na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala andu kailu Ibrahim ama amuin maugha anak ama maugha anak nagluwas lungsad andu nagusaha naglaud piloy amin di magpikamisan penbaran mangitum abu adi magpikamisan penaun makaun iban sinway makaun ulanan sugahan halaud atau akan haisuk gimbah atau akan magtulak magtumari hangan aun sadyahi karil ha mga panubo hangan aun sadyahi pagparuli ha mga kaanakan hangan aun sadyahi pagpatamong kanila hangan aun sadyahi sungit sa anak asawa hangan aun sadya mara palom sin binaybayan atas sinbaran mahansul bang mayan aun maraha kaanakan iban sin ha mga panubo sin kita niyo karna hiama amin nagbunot binasa amin najagjag in limay ni amin imulin sin mabugat nagkalka amin naghinang nagutong sin lubid bang sa pantun naglalaud at kanunupin kubal bi na kausinhan in parasaan sin ama hi ama andu kailo
ingkatan sin parasahan niya nanam niya inhalom sin pamaybay. Sambil pamagpaasawa kay mo, hiama din mabinsana. Atas mangutang, mamu sa kabagayan hipagganap bang aun habul sa karna kulang. Amin hipagungsod kay mo. Hiamain magwali kay mo bang kau babae. Hiamain katan Ibrahim alaihi salam. Hanganda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala nagpika. Ibrahim alaihi salam. Hanganda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena hipasumbayin anak sumbayun ha karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw, diakaw sin Allah subhanahu wa ta'ala hipatarbihin anakmu, hinang mo. Ikaw, diakaw sin Allah subhanahu wa ta'ala papasambahayangunin anakmu en ha 5-7 tahun palubakan bang di magsambahi kahangpu kaya lubakan mo. Ayaw tuan sumbayon. Ayaw na sumbayon, di mura kagausan, palubakan sadya hiparapiin muli, karena subay hipabati, supay magsambahayang, wala mura na hinang, biad din na bang hipasumbay, biad dinin lasa mo pa anak mo, ay mo kaingatan, bangin anak mo yan di sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala, di yan malasakay mo, iban di kau malasakan niya. Sababin anak mo yan mangindua kay mo karayawan, makalima halam sinang karumhang kaadlaw, Rabbig firli, warhamni, waliwalidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Bang yan di magsambahayang, halam sin makalima, halam sinang karumhang kaadlaw, tumtuma habaran mo, bukun kau malasakan ama mo, bukun kau malasakan ina mo, iban bukun dahi sabin maasan malasa anak niya. Maita, karena in paglasa anak asawa, suway lillahi ta'ala. Harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihi salam, hipasumbayin anak, atas sumbayon hangan sin pag-iman, hangan sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw, naraak mo in anak mo. Ikaw, priyotekan mo in anak mo rin nga syaitan. Ikaw, kaya hinduan min anak mo yan sin parakala, sin agama. Ikaw, kaya hinduan min anak mo yan sin alipbata, sin mismo baran muri ko mayat masa. Ikaw, amo pa ka bang hipasumbay ng anak mo yan? Misanin hipatarbiya sadya hipapagsambahayang undi muramahinang. Misan higin hawabaran, tagon sin masjid hayya ala salati, hayya ala falah. Asal darwa rin tayo nga. Ubos ang pamagkugkuyag bang haylaya. Amuring kay ngatan sambayangon haylaya. In haylaya po asami sa haylaya haji. Mga palangguan hagamay Islam. Manusia magkamatay. Pangumulan mahaw po. Mabaya ko ibang sindi magbakde man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yanin binin ka tu tanyo sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin lasakay mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabugto na sadyan na pas ikaw pensiya sabut. Ummati as-salat. Sa ikaw ri ko maingat misan sumalawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di da ko misan maingat murul halimpa bitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayronda tarbiyah halom sin pamaybay mo agaron. Wayronda asawa magtaat. Wayronda sab anak amin magad buat malengkan si musulang katan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا واغفر ذنوب آبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة